салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Саёҳат ТЖ. Мозӣ дар назди ҳазрати Мавлоно тарафи 7-9 километр даем. Бози майда карда тарафи мазор мерем, кани бинем чӣ хелае чияе. дар канали мо обуна шуданро фаромӯш накунед. мо дар ҳазрати Мавлоно як борони прияд меборидест ҳастем. даромадгоҳи масҷиди ҳазрати Мавлоно. бози дарун медароем. инҷа ҷои ҳама ҷои зиёратгоҳ, масҷид, ҳама чиш ҳаст будагӣ. нахе ҷой приятни ҷо дошта буд. бози назди мақбараш мерем. як каф дуо мекунем дар ҳаққи худмон, дар ҳаққи ҳама мусофирон дур аз ватан. мақбараи ҳазрати Мавлоно. бозир як каф дуои дигар дар инҷа дар ҳаққи худмон, дар ҳаққи гузаштаҳомон, дар ҳаққи ҳама аҳли мусофир мекунем. баъд бо наворро давом медиҳем. бо канали мо Саёҳат ТЖ бошед. ҳазрате ки Мавлоно Яъқуби Чархӣ. ауну дигари чи? Мавлави ҳиндустонӣ. мавлави ҳиндустонӣ ҳасташ. Мавлави Қори Муҳаммадонӣ Хуханд. фаҳмо. И ҳар деш акау додар чи? Икас вала он озана наистагияй 851 заштагияй. Ба ана ҳиҷрӣ ба мелодӣ 1447. 1447. Укас 1980. чӣ ба он шаҳр ҳиндустонӣ меган? Укас дар Ҳиндустон мавлавӣ шуда буд. ино форсзабона тоҷикан? Икас афғонай, аз чархи Афғонистонай, икас узбек забонай. узбек забон. И чӣ ба мақбарошу дар инҷаан? Ай чӣ? зиндагӣ мекардан? Аэропорта зиндагӣ соли 89 гирифта шуд.
همینجا آورد دفن کردن. فهمم. خدا رحمت و مغفرتشون کنه. شما جه دادن؟ ما نه مسجدا آزاد میایم مردک نماز پیشین شه اصل شه بامداد شه که میخوا میام میخونه و وقتش میروه. یک گپ پیدا میگد که سخن دانسته گوی تا دوست را دشمن نگردانی، زی حرفی بی مروت آشنا بیگانه میگردد. سخن را بر کسی گوی که او داند قدر گفتارت، سخن را بر کسی گوی که او داند فعل و رفتارت. هر سنگ و گیاهی که در آن خاصیتی هست، از آدمی به که از آن منفیتی نیست. در همه کار آدم اگر جاهل نباشد، مقصد آرام باشد همه وقت، با هیچ کس با پستی و بلندی هیچ کس باید کار گرفتن در کار نیست. میایم خیلی سر خم خشو با معنی یک نماز تا میخونی میبروی میره دیگه محباد میکنن که مسجد را محکم کردن که این مسجد آزادن هویان. سر خم بگی بیا نماز تا بخون برا یک کس کارت نمیگیره. همه چی آزاده. میای نماز تا میخونی میره، کسی کارت نداره و آن شرطی که کسی را کار نگیری. ما هر دو مولوی را زیارت کردیم، با دلشی میریم. تو آنجا طهارت خانه بودگی بلوشت نوشتگی بوده. سلام. این طهارت خانهش و درجه اولش. سلام. خوب هستی؟ این آوازی میبرم خبستی گیر نمیشه. شکر بود. برادرمون گفت که یک از اون تنجیه. گفتم تنجی یک پروست یک شرایطی همین درون از سیانکه کردیم. مقصد که آزاده. بسیاری آدم ها میگن که مسجد را محکم کردن ایتا کردن. فخران همونجا اگر روزی من میشتم 100 رکعت نماز میخوندم کسی کارم نداره. هر انسان وابسته خودش میکند. باید که با کلای خودش مقصد که با کلای خودش کار کند در زندگی در دنیا.